मौत इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन समझी जाती है। हर जी रूह इससे भागता है, इससे डरता है, लेकिन जरा सोचिए, इंसान पर वो कौन सा वक्त आता है जब जिंदगी उसे मौत से ज्यादा खौफनाक लगने लगती है। वो कौन सा लम्हा होता है जब एक हंसता बसता इंसान अपने ही हाथों अपनी गर्दन कटवाने की भीख मांगता है। आज की कहानी किसी जंग के मैदान की नहीं, ना ही किसी जादुई दुनिया की। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो एक अनदेखे दुश्मन की कैद में था। एक ऐसा दुश्मन जो ना तलवार से मरता है, ना तीर से। वो दुश्मन जो इंसान को जिंदा तो रखता है, मगर अंदर से खोखला कर देता है। आज आप जानेंगे कि जब एक इंसान की इज्जते नफ्स का शीशा टूटता है तो उसकी किरचियां कैसे उसकी रूह को जख्मी करती हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल कर रख देगी। इराक की तपती हुई जमीन पर सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। अमीर इराक खालिद बिन अब्दुल्ला अपने लाओ लश्कर के साथ एक अहम दौरे पर रवां दवां थे। घोड़ों की सीमों से उड़ती हुई धूल और सिपाहियों की वर्दियों की चमक एक रौबदार मंजर पेश कर रही थी। लेकिन अचानक काफिला रुक गया। रास्ते में एक शख्स खड़ा था, खस्ता हाल, कपड़े तार तार, चेहरे पर वीरानी और आंखों में एक अजीब सी वहशत। वो सीधा अमीर की सवारी के पास आया। मुहाफिजों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन अमीर ने इशारा करके मना कर दिया। उस शख्स ने अमीर की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा जुमला कहा जिसने पूरे काफिले पर सख्ता तारी कर दिया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ए अमीर, मैं तुझे उस रब का वास्ता देता हूँ जिसने तुझे ये जाहो जलाल बख्शा। अपनी तलवार निकाल और मेरी गर्दन उड़ा दे। मुझे इस जिंदगी की कैद से आजाद कर दे। खालिद बिन अब्दुल्ला, जो अपनी दानिशमंदी के लिए मशहूर थे, हक्का बक्का रह गए। एक जिंदा इंसान मौत की भीख मांग रहा है। उन्होंने गुस्से और हैरत मिली कैफियत में पूछा, अफसोस है तेरी अकल पर, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। क्या तू इस्लाम लाने के बाद नाउजुबिल्ला मरतद हो गया है कि तुझे जीने का हक नहीं रहा, या तूने किसी मासूम का नाहक खून बहाया है जिसके बदले तू कसास में अपनी जान देना चाहता है। उस शख्स ने नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो बोला, नहीं अमीर, अल्लाह की कसम, ना मैंने दीन छोड़ा है, ना मैंने किसी का खून किया है। मैं तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेवा हूँ। मैं किसी चींटी को भी मारने का गुनाहगार नहीं हूँ। अमीर ने अपनी तलवार म्यान में वापस डाली और नरम लहजे में पूछा, तो फिर ए बंदा खुदा, मैं क्यों ना हक तुझे कत्ल करके अपनी आखिरत बर्बाद करूं। आखिर वो कौन सी मुसीबत है जो तुझे मौत को गले लगाने पर मजबूर कर रही है। उस शख्स ने एक गहरी आह भरी, जैसे बरसों का बोझ अपने सीने से उतार रहा हो। वो बोला, अमीर, बात दरअसल ये है कि मेरे पीछे एक ऐसा जालिम शिकारी लगा हुआ है, एक ऐसा दुश्मन जो मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो वो मेरा गिरेबान पकड़ लेता है। बाजार में जाऊं तो वो मुझे जलील करता है। मैं घर के अंदर छुप जाऊं तो वो दरवाजों पर दस्तक देकर मेरे बच्चों को डराता है। वो मुझे खाने नहीं देता, नवाला हलक से उतरने नहीं देता। जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरे सीने पर चढ़ बैठता है और मेरा गला घोंटता है। मेरे खूनी रिश्तेदार भी अब मुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। वो मेरी मदद करने की बजाय उस दुश्मन का साथ देते हैं, मुझे ताने देते हैं और मेरी बेबसी का तमाशा देखते हैं। मैं थक चुका हूँ अमीर। मैं हर रोज मरता हूँ, इसलिए आज एक ही बार मरकर इस किस्से को खत्म करना चाहता हूँ।
امیر خالد نے بےتابی سے پوچھا، آخر اس ظالم کا نام کیا ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا اور تجھے اس کے چنگل سے چھڑا لوں گا۔ اس شخص نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کہا، امیر، اس دشمن کا کوئی جسم نہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا نام قرض ہے۔ ہاں امیر، میں قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہوں۔ 4000 درہم کا قرض۔ بظاہر یہ رقم شاید آپ کے لیے کچھ بھی نہ ہو، لیکن ایک غریب کے لیے یہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ میں نے وعدے کیے مگر پورے نہ کر سکا۔ اب میں لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ عزت نفس کا جنازہ نکل چکا ہے اور شرمندگی مجھے جینے نہیں دیتی۔ یہ سن کر امیر خالد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر۔ امیر خالد اپنے ساتھیوں کی طرف مڑے اور خوشی سے کہا، ساتھیوں، گواہ رہنا، آج میں نے زندگی کا سب سے بہترین سودا کیا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ یہ شخص چاہے 30,000 درہم بھی مانگے گا تو میں دے دوں گا تاکہ اس کی جان بچا سکوں، لیکن اس نے اپنی ایمانداری میں صرف اتنی ہی رقم بتائی جتنی اس پر واجب تھی، یعنی صرف 4000 درہم۔ اس نے میرے 26,000 درہم بچا لیے۔ امیر نے فوراً خزانچی کو حکم دیا، اس کا قرض ابھی ادا کرو اور اسے مزید رقم بھی دو تاکہ یہ اپنے بچوں کے پاس خوشحالی کے ساتھ واپس لوٹے۔ وہ شخص جو ابھی چند لمحے پہلے اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار تھا، اب خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ دعائیں دے رہا تھا۔ ایک لمحے کی سخاوت نے ایک زندگی بچا لی تھی۔ دوستو، یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے۔ آج ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں۔ قرض ایک ایسی آگ ہے جو انسان کا چین، سکون اور عزت سب جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرض دار کو مہلت دو اور اگر معاف کر سکو تو یہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے۔ آج اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو کسی کے کندھوں سے یہ بوجھ ہلکا کرنے کا سبب بن جائیں۔ یقین مانیں، کسی دکھی دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گی۔ آئیے وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔